अल्लाह ताला मुझे रोज लाखों देता है, तो क्यों मैं यूट्यूब से लूं? मैं यूट्यूब से हराम कमाई हराम है। यूट्यूब के एड से अगर आप कमाते हैं, वो एड में लड़कियां आ जाएंगी, म्यूजिक आ जाएंगी, ये आ जाएगा वो, आप उसको में भी आप अल्कोहल एड को बैन करेंगे। लड़कियां तो बैन नहीं कर सकते ना? कर सकते क्या? नहीं कर सकते। अपने माशरे में पीडोफिलिया फैलेगा इसके वजह से। आप समझ रहे ना? हर इंसान समझता मैं तो इस्लामिक हूं। कमाने का यूट्यूब इन्फ्लुएंसिंग बहुत कम, कमाना तो छोड़ दो, मैं कमा सकता हूं। 24 मिलियन फॉलोअर्स है, बराबर ना? मेरे इसमें कोई भी मेरी कॉपी कर सकता है फ्री में। मेरे यूट्यूब के जरिए कितने लोग $10,000, $50,000 पर मंथ कमाते। थंबनेल पे क्या डालते? फोटो डाल देते लड़की का। मेरे इसके ऊपर 5 लाख, उसके इस पे 2 मिलियन। मैं सवाब कमाऊंगा ना, वो क्या कमाएगा? पैसा। पैसा और नर्क। मैं बोला नो कॉपीराइट, पैसा तू कमा भाई, मुझे अजर कमाने दे। मैं अगर हिट करूंगा ना, उसका पैसा मेरे पास आ जाएगा, बराबर कि नहीं? मैं बोलता हूं नो कॉपीराइट। जाकिर नाइक ऐश्वर्या राय, ये ऐश्वर्या राय कौन है? गूगल करूंगा, अरे बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, मुझे क्या पता? समझे ना? मेरा वीडियो लेते हैं, लेकिन मैं क्या बोलता हूं, मेरे वीडियो के ऊपर शैडो बैन। शैडो बैन पता है आपको ना? शैडो बैन है। मैं बोला भाई काम करो, पैसा कमाओ, मुझे सवाब मिलने दो। मैं रील्स करता हूं, मेरा वीडियो पहले 100,000, 1 मिलियन, अभी 2,000, 3,000। अभी पाकिस्तान में माशाल्लाह बढ़ गया, 1 लाख 2 लाख हो गया, क्योंकि हिट बहुत है। तो मैं बोलता हूं भाई तुम लोग कमाओ पैसा, मुझे सवाब कमाने दो। वी आर स्पेशलाइज इन सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया में स्पेशलाइज्ड है, किस तरीके से थंबनेल बनाना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेसबुक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। मैं कहता हूं मैं अल्लाह इन्फ्लुएंसर हूं, अल्लाह सेंटर्ड। मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी आपसे दरखास्त है, मैं मोहब्बत से मेरे भाई अब्दुल बासित, अल्लाह के तरफ लोग को, अल्लाह ने अगर आपको हुनर दिया है इन्फ्लुएंस करने का, अल्लाह के तरफ इन्फ्लुएंस करो, इंशाअल्लाह आपकी फॉलोइंग डबल ट्रिपल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह अगर तो, और अल्लाह ताला आपको रिस्क देगा। जो रिस्क है आपके इसमें आएगा, कौन निकाल नहीं सकता है? अल्लाह देखता है हराम का रिस्क है, हलाल का रिस्क। आप समझते कि आप ऐड बंद कर जाएंगी तो रिस्क बंद हो जाएंगी। ऐड बंद करो, रिस्क डबल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के बहुत से दरवाजे खुलेंगे। आप बोले आप मुझसे इन्फ्लुएंस हुए, बिल्कुल सही, टोटल इन्फ्लुएंस नहीं हुए। अगर टोटल इन्फ्लुएंस होते थे तो इंशाअल्लाह आप डॉक्टर ईसा अहमद से इन्फ्लुएंस थे। आप अगर डॉक्टर ईसा अहमद को बोलेंगे ब्लॉगिंग कर रहा हूं, खुश होंगे वो? बिल्कुल भी नहीं। येट अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको अजर दे, आप अच्छा काम करें इंशाअल्लाह। खाली थोड़ा ट्विस्ट लेके आइए। तो जिसने मेरा पॉडकास्ट किया या जो भी किया है, मैं उसको भी हिदायत दी। তাহলে যারা কাপল ব্লগ করে বেড়াচ্ছে তাদের কি হবে? যারা তাদের ওয়াইফকে প্রদর্শন করে টাকা ইনকাম করতেছে ইউটিউব ফেসবুক থেকে, সেই সমস্ত মানুষদের আসলে ইনকামটা কি হালাল হবে? যে সমস্ত মেয়েরা ফুড ব্লগিং করতেছে তাদের রূপ দেখিয়ে দেখিয়ে, সেই সমস্ত মেয়েদের ইনকাম কি হালাল হবে? যে সমস্ত ইসলামিক ইউটিউবাররা ইসলামিক কন্টেন্ট করতেছেন এবং সাথে অ্যাডসেন্সের ইনকাম খাচ্ছেন, আপনাদের ইনকাম কি হালাল হবে? কখনোই হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে শেষ যুগে মানুষ আসলে হালাল হারাম অনেকেই বিচার করবে না। তারা কিভাবে ইনকাম করতেছে, কি করতেছে, এটা অনেকের মাথাতেই থাকবে না, খালি ইনকাম করতে পারলেই হইল। আল্লাহ তাআলা যেটা বলেছেন যে আগে নিজে জাহান্নাম থেকে বাঁচো, অপরকে বাঁচাও। সো আগে নিজের বাঁচতে হবে। সো আমি কিন্তু একসময় ইউটিউব থেকে ইনকাম করতাম, অ্যাডসেন্সের ইনকাম করতাম। আমি কিন্তু অনেকদিন আগে সেটা ছেড়ে দিয়েছি আল্লাহর ভয়। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমাকে ছাড়ার তৌফিক দান করছে। যারা এখনও ছাড়েন নাই তাদেরকে বলবো যে ভাই ছেড়ে দেন। হ্যাঁ, ইউটিউবের ইনকাম ছেড়ে দিয়ে আমি কিন্তু খারাপ নেই। আল্লাহ যে আমার ইনকাম বন্ধ করে দিয়েছে ব্যাপারটা এমন না। অনেকে বলতে পারেন যে ইউটিউব ফেসবুকের ইনকাম যদি সবাই বন্ধ করে দেয় তাহলে দেশে কিভাবে ডলার ঢুকবে, কিভাবে আমাদের রেমিটেন্স অনেক শক্তিশালী হবে। ভাই, রেমিটেন্স শক্তিশালী করতে যে আপনি কি জাহান্নামে যাবেন? আপনার উদ্দেশ্য যদি পৃথিবীতে একটা ফ্ল্যাট কিনা হয়, একটা বাড়ি করা হয়, বা দুনিয়াতে একটু আরাম আয়েশে থাকার জন্য অবৈধ ইনকাম করা হয়, তাহলে আপনি ফেসবুকের ইনকাম, ইউটিউবের ইনকাম, চুরি ডাকাতি চিন্তায় সবই করতে পারবেন। আর আপনার উদ্দেশ্য যদি হয় আল্লাহকে খুশি করা, রাসূলের আদর্শ অনুযায়ী পথ চলা, তাহলে আপনার অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করে করতে হবে। সো সবার আগে ইনকামকে ঠিক করতে হবে, কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন হারাম উপায়ে
যারা টাকা ইনকাম করে বা হারাম উপার্জন দ্বারা গঠিত রক্ত মাংসের শরীর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। সো যারা হারাম উপার্জন করতেছেন আমি বলবো যে তারা ফিরে আসেন, আল্লাহকে ভয় করেন, এবং এটাই সুযোগ আজকের এই ভিডিও দেখে নিজেকে পরিবর্তন করার। আপনারা সবাই বিষয়টা সিরিয়াসলি চিন্তা করবেন যারা এগুলোর সাথে যুক্ত। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।